Hi guys, so update karon ganing naka-blue uno pa na 8 na yung kalaban, Gis sila taman. Happy to posterize, na posterize. Naka-dos ra jud taon gana na video. Ug karon distingan ni og kwaon ang iyahang kadaugan. Gishot nagduha-duha, way sali giduol pa. Gishot. Wa ra gyapon og way board lapos. Last ball na ning payat diri mga igsunan. Ay makigsunan. Pass nila nababay. Shot mo. Hindi ko kura ba di? Ang alikol.